hospitalière sur une route de la wilaya de Tiaret, reliant les localités de Rouya et Djilali Ben Amr, faisant 4 morts et 7 blessés graves. À temps appris de secours hospitalière, en effet, un véhicule taxi avec à son bord 7 personnes a heurté de plein fouet. Un camion a heurté d'un virage très incurvé. Selon une enquête ouverte par la gendarmerie nationale, l'imprudence de l'accès des vitesses sont à l'origine de ce terrible drame. Les scores sans vie des 4 personnes ont été déposés à la morgue de l'hôpital Youssef Demreji de Tiaret. Les 7 blessés ont été admis dans le même établissement hospitalier. Il y a 3 jours, 3 autres personnes ont péri dans un autre accident survenu près de la ville de Fronda, au sud-ouest de Tiaret. À noter que depuis le début de l'année en cours, 47 personnes ont été mortes sur les routes de la wilaya de Tiaret. Le quotidien d'Oran, mardi le 1er octobre 2013. Very good, thank you. So هذه هي هو عبارة على النص على toujours la même chose, 4 blessés, 4 morts et 7 blessés. Donc toujours les questions يتعاودوا les mêmes façons تاع troisième année français, ok? Jusque là on a les mêmes questions يتعاودوا دائما. Je sais pas pourquoi, ما كاينش différence, ok? دونك واش عندنا؟ كاين تلاميذ يسقسوا قال لك ولا كاين 4 اني اليوم، ما عنديش 4 اني اليوم، لكن ممكن عشان نحلوا السوجي كيف معاهم، اوكي؟ دوزيام اني نقراو 6 من بعد ان شاء الله نقراو. عندي بو خلفه، اوكي بو خلفه تفضل، وعندي شكون عندي ايمان، عندي لا بروميير كيسيون. عليكم السلام. عندي فيرست كويستشن لما يقول لك كومبريهنسيون دو ليكري نيميرو 1 اقرا لي لا كيسيون وتجاوبني عليها بليز. Ce texte est-il un compte, une lettre, un article de presse? C'est un article de presse. Et pourquoi, monsieur Boukhalfa? مش عرفت. وين راح بوخالفا راح؟ ما راحش. كيفاش عرفت؟ قول لي كيفاش عرفت باش نتعلم معاك، كيفاش عرفت بلي ارتيكل بريس؟ باسكو سي ان اكسيدون. سي ان اكسيدون؟ لا سي با سا لا ريبونس. كي نقول لك بوركوا واش تقول لي؟ واش تقول لي نسايبه واش تقول له؟ Miss, parce que il est dans un journal, le quotidien d'Oran. Exactement. Le quotidien d'Oran, من journal, ok? On peut dire c'est avec des colonnes. Avec? Colonnes. Colonnes, mais pas forcément. Là. أنا نقول parce que d'abord c'est un comment نقولوا c'est un accident ça, ok? حطوه في le quotidien d'Oran le 1er octobre 2013. Miss دايما نعرفهم la source. La source, voilà. كيما تعرف جوجليها تعرف. En général le quotidien d'Oran كيما نقولوا c'est un journal, ok? C'est un journal quotidien. يومي نقولوا. مش كي زعما يقولوا لنا سيتيل، حنا زعما نقولوا ان ارتيكل دو بريس، ومن بعد يقول لنا زعما عليل نكتبوا هذا لو كوتيديان دورون ماردي 1 اكتوبر 2013. دونك كي يقول لك مثال يقول لك اون كاسيون باري يقول لك اسكو هذا واش يكون، نقولوا ياس ان ارتيكل دو بريس، اوكي؟ مثال تقول لك اون دوزيام كاسيون تقول لك هذايا سي كوا لا سورس من جابوه. في هذه الحالة حنا نقولوا بلي لا سورس جابوه من لو كوتيديان دورون، سي ان جورنال كوتيديان. ميس ولا نقدروا نقولوا ان ارتيكل دو بريس باسكو سي ان في ديفير. فوالا ولا نقولها فوالا اون سي جامي فوالا نقولها في ديفير او ان بريف. كيفاش؟ نو ماشي ان بريف باسكو علاش ماشي ان بريف علاش؟ ميس باسكو فيه التيتر وشابو وطويل ميس ماشي قصير. فوالا بريف ما فيهاش تيتر ما فيهاش تيتر، اوكي؟
ولهذا ماشي بغاف. دونك نقولوا حنا نقولوا دابا الجورنال باسكو سي ان في ديفير اولا، مي ما تعرف نقول ما نعرفش بين في ديفير وشنو هو في ديفير وشنو هو كونت، اوكي ما كاش مشكل. نقول لك قول لي بوك جابوه من كوتيديان دوران، واش ان جورنال كوتيديان في وهان هذا ما كان. اوكي يقول لك وقتاش بيبلياوه، حطوه لو ماردي لو 1 اكتوبر 2013. اوكي هاد لاكسيدون تاش صرات نلقاو لنا سا ديبون. اوكي دونك سا ديبون قال لك البارح قال لك ايير، دونك البارح وقتاش البارح سيتي لو 30 septembre. Ok, ça il faut être quand même, voilà. Donc, on dit numéro 2, on a Iman. هاني ميس. Hi. Hi Iman. Number 2, je crois. Dans ce fait divers, s'agit-il d'un... Il s'agit de quoi? accident routier. Accident routier. Ça va être un accident routier. عندنا ديغيلمون دو تران وعندي كراش دافيون. كاش عرفتي؟ ميس خاطرش في النص قالنا اون 7 بيرسون. اوكي كاش نو واش معناتها اكسيدون روتي؟ واش معناتها؟ ميس اكسيدون تاع حادث مرور. فوالا كاش انتي عرفتي؟ انتي كيفاش عرفتي؟ هذا هو السؤال تاعي. لا لأن كاين دابور عندي يكتب لك اكسيدون مورتيل سور اون روت روتيل. اوكي اي قراتو لك مجايبه. او ثانيا عندي في التيتر عندي كوليزيون. اوكي واش معناتها كوليزيون؟ اصطدام. فوالا اصطدام. اوكي ولهذا سنا اكسيدون. جي باش نعرف بك علاش خصيتك انا كاين تلاميذ ما على بالهمش الجواب، على بالها باش نفهموا سي كوا الجواب. هذا ما كان. اوكي ميسو قالوا لنا سور اون روت روتيل. فوالا سي اون روت. في حاله ما نلقاوش النص كاين لو تيتر عندك كوليسيون. كي تقولي كوليسيون معناتها اكسيدون. اوكي اكسيدون تاع كراس. هذا ما كان. اوكي الان واش عندي نيكست. عندي لي موا هاد لا دوز نيميرو 3. شكون يجاوبني؟ اماني وين راكي؟ فرح نيميرو 3. جاب نيميرو 3 فرح. Selon l'enquête, les conducteurs de véhicules est-il imprudent, live malveillant. Ok, ça واش معناتها imprudent؟ quelqu'un imprudent واش معناتها؟ واش الأوبوزيت تاع imprudent؟ حدث. لا imprudent معناتها واحد يفي با اتونسيون. اوكي واحد ما يديرش كما نقولوا يدير حاجه بلا ما يدير. الأوبوزيت تاع imprudent هو prudent. كما نقول لك انا I am je suis prudente dans mon كما نقولوا mon travail. معناتها انا prudente معناتها حذرة. فوالا اوكي prudent معناتها حذرة. الأوبوزيت تاعها هو imprudent. اوكي عندنا prudent et imprudent. عندك imprudent واحد ماشي ما يحاذرش. اوكي someone ivre someone شربان ولا خابط ولا اوكي ولا malvoyant. واش معناتها؟ ما يشوفش مليح. ما يشوفش مليح. فوالا انسان ما يشوفش مليح ودار اكسيدون. سي كوا ا ton avis Farah c'est quoi la réponse? quelqu'un imprudent, ivre ou malvoyant? Imprudent. كاين في النص. كيفاش عرفتي ايضا؟ L'imprudence, il existait. Voilà. Et l'excès de vitesse. L'excès de vitesse معناتها كان يجي بزاف وما داش حدا. اوكي سنقولوا imprudent. اوكي very good. لي موا هاوش عندنا نيميرو 4. وين اماني؟ ميس خرجت اماني بالك رحت لها الانترنت. لا عندي اماني 2. لا ميس روحي اللي داروا كيتي تلقاي اماني اللي ما هي دائما تكتب اماني. اوكي ما خرجت كونيكسيون. اوكي دونك ميس نجاوب. اكيد ميس نجاوب. عندي اسيا نيميرو 4. شنو نقولوا؟ قال لك كلاس لي زيليمون سولينيي دون لا غري سويفونت. عندي كوا كون او كوز اي كونسيكونس. اولا فهمينا سي كوا هذا اكسيدون. فهمينا قبل معناتها كوا وشنو؟ يا كون وقتاش؟ اوكي وين؟ يس وكوز وشنو هي السبب؟ يس
وكونسيكونس نتائج. Very good. Yeah. لما نقولوا كوا واش نقولوا واش نجاوبوا عليها؟ Un accident. حبت شوية. So. Mais c'est un accident de circulation. Yes. نعم. Quand mardi 1er octobre 2013. So عندي هذه. اوكي عندي quand mardi. لا ميس ماشي ماردي hier. لا فوالا. Yes. mardi هو اللي يكتب الجورنال. اوكي. Lundi. Voilà. Lundi. 30 septembre. 30 octobre 2013. عاودي. Lundi 30 août 2013. واش كاين قبل اكتوبر؟ Septembre. Yes, ok. 30 septembre 2013. Yes. لما نقولوا où c'est quoi? وين؟ When? En rang. Oui, exactement. Mais c'est 30. Oui? mais sur une route de la wilaya de Tiaret. Yeah, Tiaret. La route Tiaret, ok? La wilaya de Tiaret. Parce que هنا قال لك, ok? Hier sur une route de la wilaya de Tiaret. Tiaret في الغرب, صح? Ok, la cause, c'est quoi la cause? سبب. Yes. وش نقولوا السبب? L'imprudent et l'accès des vitesses. Voilà, et c'est l'imprudence, ok? C'est l'imprudence et l'accès de vitesse. Imprudence, accès vitesse. L'imprudence. أنا أقول لك Conséquence, 4 morts et 7 blessés graves. Yes. Non. C'est de vitesse. Et la conséquence, c'est 4 morts. Et 7 blessés graves. 7 blessés graves. Voilà. ميس. نعم. قلت لك سندس فتحي لي المايك حبيت نجاوب. نحلها اكيد دوك نحلهم كاع المايك. لو كان نحلها الاخطاء كامل كاين نحس بزاف، اوكي؟ نحلها هكا شويه شويه، اللي ما عندوش الحس نخليه، اللي عنده الحس عاود نخرجو، هذا ما كان. اوكي؟ دونك عندي وين راكي سندس وين راكي؟ Yes, miss. هاي سندس. هاي شهلة. Hi, miss. هاي. اوكي وش عندي ليموا، وش عندي؟ عندي نيميرو ليموا، وش عندي لا كيسيون، وين لا كيسيون؟ فوالا نيميرو 5، اوكي؟ عندي شوازيغ لي سينونيم، وش عندي اولا عندي sans vie, ok? C'est quoi synonyme تاع sans vie? C'est quoi synonyme تاع périr? C'est quoi synonyme تاع drame? اوكي هنا التمرين فاش مليح مدولك سينونيم، مدولك لو مو، قالك اكسيدون مور ولا مورير، اوكي؟ سو الان نحوسو وين نحطوهم؟ لما نقولوا معناتها sans vie واش معناتها؟ ميس أنا نقولها. تفضلي ياك بيان سور. نوار ولا سندس للزوج؟ ميت. يا واش معناتها، واش نحطو؟ Miss, مور يا اوكي. واش نحطو مع بيريغ؟ مورير. mourir, miss. يس. نحطو مع الدغام؟ Accident. حادثة. ثانك يو. الان عندي هذا كملناه، نروحو للنكست وان. next one هو هذا. yes so donc عندي numéro 6 c'est le passé au passé composé. Ça c'est la grammaire, ok? ça نجاوب على السؤال. شكون؟ فرح. اوكي يا فرح. اوكي جاوبينا وفهمينا. اوكي سو لما قال لك نيميرو 6 واش قال لك؟ قال لك complète le au passé composé. يا تفضلي. 3 personnes ont péri dans un autre accident. Une personne a péri dans un autre accident. Very good. Une personne, ok. علاش قلنا a péri؟ لأنه on مع il avec s و a مع il. Une personne عوضوها ب il. Very good. Well done. Dans un accident. وما نديروش لا كورد باسكو مع avoir. هادي عليها جو كخوا 2 بوينت. اوكي فيري جود. يس ويل دان. سؤال بزاف ساهل. اوكي
سو هذا جو كخوا ماشي تاعكم معليش حليناه. نيميرو 7 شكون عندي؟ نعم هايدي جاوبتك. اي جاوبته خلاص. وشنو قلتي لي؟ الان اش عندي؟ عندي نيميرو 7 قالك encadrer le participatif qui convient. ايضا سهل. عندي 4 فيرب. واش عندك؟ عندك لو كور a été non déposé sorry déposé c'est le verbe déposer. نحط كي نقول لك conjugué اعطيني لو participatif تاعو سي كوا؟ شكون يقول لي عنده جواب؟ Troisième. Troisième. Troisième participe. Yes, Miss. Very good. Senza. Yes. Avec E apostrophe. Very good. Yeah. Le deuxième groupe, c'est quoi? C'est le groupe. هذا. Admettre. Admettre. Voilà. Very good. Yes. Admettre. Yes. Admettre. Verbe admettre. Yes. Et de quel groupe? Miss, troisième groupe. Yeah. Alors que c'est quoi le participe تاعو? Oh là là. نعم. ميس نجاوب. جاوبيني أكيد. عندنا في le verbe admettre. Personne blessée a été admise. Admise. علاش admise? Why? Déjà لأن لا وهو يتكرد باسكو في لا فورم باسيف نديرو لاكورد وهو لا. اوكي سو admise ما نقولوش admise بالاو بلا او لأن عندي لا. اوكي نقولو admise. يس very good. اوكي يس. شكون عنده سؤال ولا شكون ما فهمش؟ ما كاش ميس. اوكي ام كاع حبوا يقراو اونجلي كاع نروحو اونجلي بليز. ميس ندير الوضعية. ميس ندير الوضعية. سو وضعية دقيقة. الوضعية قال لك ان سيزم دو ماgnitude 3,6 sur l'échelle de Richter. اوكي وين في بويا قال لك rédiger un fait divers correspondant à la grille suivante. عندي un fait divers كيف اوكي ميس نديرها. قوليها لي اكيد. سو الباقي باش نسمع. اوكي هيك نحيكم باش نسمع. ما سمحهاش اسمحوا لي نعاود نحيكم ماي اكيد. اوكي ميس شنو الوضعيه الادماجيه راح نديرها لنا فرح. اوكي سو الوضعيه راح ندير لنا فرح. سو هاد الوضعيه قال لك rédiger le fait divers correspondant à la grille suivante. واش نقولوا هنايا؟ lundi le 29 septembre 2030 دقيقة فرح. وحدة نكتبوا لا دات 29 سبتمبر 2013. اوكي 15h 24 سي سا. اوكي قولي لي. أسور الغزلان. أسور الغزلان. تعرفي شو الغزلان تيا؟ الغزلان. اوكي dans la wilaya de Bouira. ولاية دو بويرا. قدام بخلفة هذه. زيدي. Un séisme de magnitude. Un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle de Richter. Yes. نعم. Sur l'échelle de Richter. Yes. وش نقول أيضا؟ قلنا ديجا قلنا وين؟ Cet accident a causé légers dégâts matériels. Accident a causé. Very good. A causé. Voilà. نكتب A بالأو. So cet accident a causé des légers dégâts matériels. ماتيريال. ما كاش موتة تما. اوكي فيري جود. اوكي ثانك يو. سو هذا هو الوضعية بزاف سهلة. اوكي سو حطينا كل المعلومات هنايا. ما استعملنا حتى فيرب الا استعملنا السات مثلا. نعم نقدر نقولوا ان séisme s'est produit de magnitude 3,6. فوالا. اوكي سو نقولوا باسكو السيزم هو هذا كما نقولوا الاخر ديالو شحال ضرب فيه. اوكي دونك هذه الوضعيه. ثانك يو فرح. بزاف سهله جبنا ربي سهله سامبل. اوكي سو كي واحد يحب يدير وضعيه جبنا ربي يا با ميو كو هذه بزاف سهله. دونك تلميذ يجيه ساهل. اوكي
الآن إذا ما عندكم سؤال نروحوا الإنجليزية. أوكي